আপনারা দেখছেন বাস্তব উপস্থাপন। আমি রাজীব। দলাই বিএনএমপি স্কুলের শতবর্ষ উদযাপন। মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ার কঠিন কাজ করেন শিক্ষকরা। প্রথমবার কোনো প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ উল্লেখ রাজ্যপালের। দলাই বিএনএমপি স্কুলের শতবর্ষ উদযাপন। মুখ্য অতিথি ছিলেন রাজ্যপাল গোলাপচাঁদ কাটারিয়া। মুখ্য অতিথির বক্তব্যের সময়ে নিস্তব্ধ হয়ে যায় গোটা মঞ্চ। 20 মিনিট ধরে সহস্রাধিক শ্রোতা শ্রবণ করেন মহাপুরুষের মহাবাণী। দলাই বিএনএমপি স্কুলে চলছে শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান। শতবর্ষ পূর্তিতে বিভিন্ন কার্যসূচি হাতে নিয়েছে শতবর্ষ উদযাপন কমিটি। 28 জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া অনুষ্ঠান চলবে 30 জানুয়ারি পর্যন্ত। রবিবার সকাল 8:30টায় শতবর্ষ উদযাপনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। পরবর্তীতে স্কুলের প্রয়াত শিক্ষক শিক্ষিকা ও কর্মচারী বৃন্দের প্রতিকৃতিতে করা হয় মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ। সকাল 10টা থেকে নিত্যানন্দ বর্মন মুক্ত মঞ্চে রক্তদানের মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা ও তাদের পরিবারকে করা হয় সংবর্ধনা। বিকাল 3টায় উপস্থিত হন মুখ্য অতিথি রাজ্যপাল গোলাপচাঁদ কাটারিয়া। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রাজ্যপালকে স্বাগত জানান স্কুলের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী সহ শতবর্ষ উদযাপন কমিটির কর্মকর্তারা। স্কুলে উপস্থিত হয়ে রাজ্যপাল শিলান্যাস করেন স্কুলের শতবর্ষ পূর্তি স্থায়ী তোরণ। পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন শহীদ বেদী, স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যানন্দ বর্মনের প্রতিকৃতি, শতাব্দী বেদী ও প্রয়াত প্রাক্তন শিক্ষক শিক্ষিকা ও কর্মচারীদের প্রতিকৃতিতে। উন্মোচিত করেন স্কুলের ভূমিদাতা পরিবারের নামাঙ্কিত ফলক। বিকেল 3:30টায় নিত্যানন্দ বর্মন মুক্তমঞ্চে মুখ্য অতিথির আসন গ্রহণ করেন রাজ্যপাল গোলাপচাঁদ কাটারিয়া। ছিলেন শতবর্ষ উদযাপন কমিটির সভাপতি তথা রাজ্যের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, শিলচরের সাংসদ ডক্টর রাজদীপ রায়, শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী, উধারবন্দের বিধায়ক মিহির কান্তি, ডিআইজি সাউদার্ন রেঞ্জ কঙ্কন জ্যোতি শইকিয়া, জেলা উপায়ুক্ত রোহন কুমার ঝা, ভারতীয় জনতা পার্টির কাছাড় জেলা কমিটির সভাপতি বিমলেন্দু রায়, স্কুল পরিচালন সমিতির সভানেত্রী পিনাকি বর্মন, স্কুলের অধ্যক্ষ পিনাক চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। এখানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে পরম্পরাগত শাল, গামছা, জাফি, ফাগড়ি ইত্যাদি দিয়ে বরণ করা হয় রাজ্যপাল। সভায় স্বাগতিক ভাষণ ও সবার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন শতবর্ষ উদযাপন কমিটির সভাপতি মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। মুখ্য অতিথির ভাষণে রাজ্যপাল উল্লেখ করেন, জীবনে প্রথম শতাব্দী প্রাচীন কোনো প্রতিষ্ঠানে শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। রাজ্যপাল বলেন, মাটি দিয়ে মূর্তি গড়া সহজ, সহজ পাথর দিয়ে মূর্তি গড়া, মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। আর সেই কঠিন কাজটি করে থাকেন শিক্ষকরা, যেটা সম্ভব হয় শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। ঘড়ির কাঁটায় তখন বিকেল 3টা। পৌঁছন রাজ্যপাল। ধলাই বিএনএমপি স্কুলের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে মুখ্য অতিথি ছিলেন আমাদের রাজ্যের রাজ্যপাল গোলাপচাঁদ কাটারিয়া। ঠিক ঘড়ির কাঁটায় যখন 3টা বাজে তিনি পৌঁছন ধলাই বিএনএমপি স্কুলের সম্মুখে। এখানে সেই শতবর্ষ তোরণের ফলক সেটা উন্মোচন করা হয়। সেই ফলক উন্মোচনের পরপরই শহীদ ভেটিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন রাজ্যপাল। তার পরবর্তীতে এখানে শতবর্ষ স্মারক, সেই শতবর্ষ স্মারকটি উন্মোচিত করেন আমাদের রাজ্যের রাজ্যপাল। তার পরবর্তী সময়ে এখানে সেই নিত্যানন্দ বর্মন, যিনি এই স্কুলের, যার নামে স্কুলটি নামাঙ্কিত, ওনার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। স্বর্গীয় নিত্যানন্দ বর্মনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পরবর্তী সময়ে এখানে যারা এই স্কুলে ভূমিদান করেছিলেন, আপনারা তার সম্পূর্ণ লিস্ট এখানে দেখতে পাচ্ছেন। সেই ভূমিদাতা পরিবারের যেটা ফলক, এখানে একটি স্থায়ী ফলক লাগানো হয়, সেই ফলকটি উন্মোচন করা হয়। এখানে সেই ফলকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন আমাদের রাজ্যের রাজ্যপাল। পরবর্তী সময়ে এখানে এই স্কুলে অতীত থেকে স্কুলের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে, স্কুলটির প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সমস্ত শিক্ষক প্রয়াত হয়ে গিয়েছেন, তাদের এখানে এক ধারাবাহিকভাবে তাদের সেই ছবি লাগানো রয়েছে। তাদের সেই ছবিগুলোতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন রাজ্যপাল সহ এখানকার যে সমস্ত আমন্ত্রিত অতিথি রয়েছেন, তারা সকলেই ঠিক এ সময়ে এখানে সকলের প্রতিকৃতি রয়েছে। আমরা আপনাদের সম্মুখে সরাসরি সে ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করছি। সেই সমস্ত ছবিতে স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যারা এই স্কুলের শিক্ষকতা করেছেন, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে শত শত নয়, হাজার হাজার নয়, লক্ষ 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 ছাত্রছাত্রী এই স্কুল থেকে বিদ্যা অর্জন করে সুনামের সহিত, গৌরবের সহিত মাথা উঁচু করে অনেকেই অবসর নিয়েছেন, অনেকেই প্রয়াত হয়েছেন। তো যারা সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে গঠন করেছিলেন, তাদের যারা বর্তমান সময়ে আর নেই, তাদের
ছবি। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, যেখানে আমাদের রাজ্যপাল উল্লেখ করেছেন যে এই সমস্ত ছবি যারা সংগ্রহ করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি যারা প্রয়াত শিক্ষক তাদের সেই সমস্ত ছবি একটি গ্যালারি বানিয়ে অন্তত স্কুলে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য রাজ্যপাল একটি প্রস্তাব করেছেন। ये विचार आना भी असंभव था। गुलामी का समय था और गुलामी के समय में इस प्रकार के काम को करना मतलब हजारों मुसीबतों को मोल लेने वाला काम था। उसको नजरअंदाज करके जिस ढंग से उन्होंने इस पौधे को लगाया, मैं सोचता हूं कोई भी संस्था 100 साल तक काम करती रहे, ये सामान्यतः बहुत कठिन काम है। में जब देश गुलामी में जूझ रहा था, ऐसे समय में विद्या के मंदिर की स्थापना करना, मैं सोचता हूं कि इस विद्यालय से लाखों बच्चों ने अपनी शिक्षा प्राप्त की होगी, उनकी जिंदगी बनी होगी, वो देश और विदेश में जाकर के काम कर रहे होंगे। आज उनकी आत्मा आपके इस विद्यालय को कितना आशीर्वाद और धन्यवाद दे रहे होंगे, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। हमारे देश में हमेशा गुरु का सम्मान अनादिकाल में था, आज है और भविष्य में भी रहेगा। गुरु के पहनने के चप्पल भले टूटे हो सकते हैं, पर गुरु के समर्पण के कारण से उसके द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा उस गुरु को देख करके भाग करके उसके चरण छू करके अपने आप को धन्य मानता है। यह शक्ति है गुरुओं में कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा उपकार किसी का है तो गुरु का उपकार है। पत्थर की मूर्ति बनाना बहुत आसान है, पत्थर की मूर्ति को हटना भी आसान है, क्योंकि वो हिलती नहीं है, डुलती नहीं है, जैसा चाहो उसे रगड़ डालो। और ये साक्षात इंसान है, इसके अंदर रगड़ लगा करके इंसान बनाना ये सबसे कठिन काम है दोस्त, जो ये अध्यापक करता है। आप में और हमने जो जिसको भी गुण डालने का प्रयास किया ना, ये अध्यापक भी थे। पर 100 साल के विद्यालय का 100 वर्ष का फंक्शन बनाने मेरे भाग्य में नहीं उपलब्ध था, जो आपने यहाँ मुझे उपलब्ध करा। यह जो विद्या का मंदिर है ना, ये मंदिर जितना ताकतवर होगा देश उतना ही ताकतवर होगा। अगर देश बनाना है तो आने वाली पीढ़ी को बनाओ, और आने वाली पीढ़ी बनती है विद्या के मंदिर में। बहुत बड़ा पैकेज प्राप्त करता है उससे देश नहीं बनता। देश बनता है उस समर्पित लोगों से जो इस बात को समझते हैं कि धरती पर प्रभु ने भेजा है तो कुछ सेवा करने के लिए भेजा, लूटने के लिए नहीं भेजा। अगर ये ध्यान उसको शिक्षा में आ गया और वो उसके मन में यह आ गया कि मेरा देश तरक्की करे, ये मेरा पहला धर्म है, पार्टी और नेता उसके बाद है, पहला मेरा देश है। इसके मान और सम्मान के लिए मुझे जीना है और मरना है। ये संस्कार कहाँ से मिलेंगे? ये यहीं से मिलेंगे। ये कब मिलेंगे? जब बचपन में मिलेंगे। प्रारंभ के समय में जो रेखाएं बन जाती है वो रेखाएं जीवन भर तक चलती है। अभी मुझे प्रिंसिपल साहब ने और यहाँ के अध्यक्ष जी ने एक कागज दिया कि हमारे यहाँ विज्ञान तो है पर लेबोरेटरी नहीं। परिमल जी, आप मंत्री हो, मैं आपके राज्य का गवर्नर हूँ, मैं इनको आज विश्वास दिला रहा हूँ भैया, ये तीनों लेबोरेटरी बनेगी अगले बजट के सेशन में। विज्ञान बिना लेबोरेटरी के कभी भी बच्चा तैयार नहीं हो सकता है। तो बच्चे को तैयार करने के लिए, उसको प्रयोग करने के लिए लेबोरेटरी चाहिए। क्योंकि विद्यालय केवल क्लासरूम से नहीं चलता है, विद्यालय चलता है मैदान से। जिस विद्यालय का मैदान ताकतवर है उसमें उसका बालक ताकतवर। कारण क्या है कि विद्यालय बाकी चीजें मिल सकती है आपको, पढ़ाई लिखाई, लेकिन इंसानियत के गुण तो जमीन पर मिलेगा। यहाँ मैदान में न कोई हिंदू है न मुसलमान है, न कोई शेड्यूल कास्ट है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न कोई लखपति है न कोई गरीब है। यहाँ सब बराबर खेल के मैदान में जो उतरते हैं ना, तो बच्चे में समानता का भाव पैदा होता है, इंसानियत का भाव पैदा होता है। अगर बालक को बनाना है ना, उसे इंसानियत का भाव सिखाने के लिए इस मैदान में उतार दो। सामूहिक ताकत के आधार पर कैसे जीता जाता है, जीतने का लक्ष्य बना करके उसको कैसे भेजा जाता है। जब तक आदमी के दिमाग में लक्ष्य तय नहीं होगा वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा कैसे? ये जब कबड्डी का पारा देने जाते हैं ना, तो एक अकेला आदमी जाता है और सामने 7 होते हैं, उनको ताल ठोक करके जाता है, उनको लांग करके वापस आता है। ये उसमें हिम्मत पैदा करता है, साहस पैदा करता है, हर परिस्थिति में से जीत करके आऊंगा, ये भाव उसमें से पैदा होता है।
मैं सोचता हूँ खेल तो हमें जिंदगी में बहुत कुछ सिखाता है, पर दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि हमने आजादी के बाद खेल के मैदान को छूने कर, खेल के मैदान को कमजोर कर दिया। अपन सोचते हैं कि हमें पैकेज मिलेगा पढ़ने से, पैकेज पढ़ने से मिलेगा जरूर, पर मानवीय गुण तो तुम्हें खेल के मैदान से ही मिलेगा और कहीं मिल नहीं सकता। मैं सोचता हूँ वास्तव में अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है तो उसे मैदान से जोड़े रखो। और गुरुजनों से मेरी विशेष रूप से आग्रह है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए बच्चे के साथ सपना पड़ता है, सोचना पड़ता है। घंटी के साथ आए और घंटी के साथ चले कुछ नहीं होगा। उसकी टैलेंट को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक उस बच्चे को नहीं खाते। भगवान बड़ा दयालु है, किसी आदमी को बुद्धि तेज देता है, किसी को सेवा भाव तेज देता है, किसी में खेलने की क्षमता देता है, किसी में गाने की क्षमता देती है, किसी में किस प्रकार की क्षमता है। गुरु का मतलब यही होता है कि बालक के हर चीज को ढूंढ करके निकालना और उसको कैसे आगे बढ़ाना जिसके कारण से वो जीवन में हमेशा आगे बढ़े। यही तो गुरु की है। केवल क्लासरूम में आकर के पढ़ा देना और परसेंटेज आ जाना उससे व्यक्ति नहीं बनता है। व्यक्ति बनने के लिए बहुत गहराई से नापना पड़ता है, देखना पड़ता है।